New day, new life, new vlog, new happiness. Oh, that's only Scotch. Hello guys, today is December 23, 2025. It's Tuesday. So nakapakaon ako nilang ni Yumi, no? So it's early in the morning. I think it's 7 o'clock past in the morning. Then dito na si Yumi, si Black and White, at saka si Gray, the big three. Wala si Panda. I keep on calling Panda. Panda! Panda! So wala si Panda guys, maybe namuyab si Panda. So kaysa yung sa buntag, makaadto pa puguro dito sa 7-Eleven, ako na lang dalaan tong cat dito og dog. So naakayusually ang cat na dito magtago na sa ilalom sa lamin sa gawas. Tong one-eyed cat kunya din. Muam ko dito karon sa my office katong naay mga natong duha ka kittens, tawagon na pag ako kung taga pagkaon. Kung makit-an gapon man ako sa nakit-an, gibili na akong pagkaon. So yan guys, be kind always to stray cats and stray dogs. Advance Merry Christmas! Mga Mingmen, Yumi, Black and White, Gray, bye! Ato na ko, bye! Amping na mo!